Equatorial Guinea. Grabe, nagsisigawan na naman ang mga bata. Ayan. Takbo. Alima. Pag ganyan ang sasalubong sa'yo, ewan ko lang. Si Sophie. Oh, ayan. Lahat mga nagsumasalubong. Ito si Mahmoud, oh. Vamos. Mahmoud. Antan. Tiwakap na si Mahmoud. Mahmoud. Mahmoud, oh. Mahmoud. Miraki. Mira. Mahmoud, oh. Buenos dias. Nagkasata rin siyang buenos dias. Kahuli-huli ang tumatakbo to si Nena. Abrazo. Di ba? ¿Qué tal? Bien. Ahora bien. ¿Por qué bien? ¿Tú comes? ¿Qué tú comer? ¿Qué tú comer? ¿Y tú comes, nena? ¿Nada? ¿Pescado? Pan. Panes. Yuca. Apir. Ayan. Ito, Mahmoud. ¿Qué tú comes? Yuca. Pan. Yuca? O sabi mo nga, yuca. Haka. Kamusta po mga amigo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na po si Kuya Raul at nandito na po tayo sa Equatorial Guinea para sa Pilipinas. At mainit pa rin dito sa Equatorial Guinea ngayon, dito sa Puerto Bata. At ngayong araw po mga amigo ay meron po tayong gagawin. Ayan po, naririnig niyo po ba? Ang naririnig ko! Tumisigaw. Ngayon po ay tayo ay magkakaroon po tayo ng patimpalak. Patimpalak na kung saan ay usong-uso ang laro na ito. So galing pa po sa Pilipinas ang laruan na ito na kung saan ay ipinagbabawal na yata dahil ang daming na-addict sa laro na ito. Ngunit syempre hindi tayo papahuli mga amigo, hindi papahuli ang mga taga-ikuko dahil kung ang mga bata sa Pilipinas ay walang lubay sa laro na ito. Dito rin, mula kanina nagpa-practice na po sila. So kanina pa ako dito, 2 oras na ako nakatambay at sabi ko mag-practice na sila. Dahil tayo ay maglalaro. Nagulat nga sila nang nakita nila yung itong pakita ko sa inyo. So ayan po mga amigo, naririnig niyo po ang aking naririnig. Tayo po ay magkakaroon ng patimpalak ng Lato. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Vamos a jugar, ha? Sí. Tayo po ay maglalaro ng lato-lato. Meron po tayong tournament ng lato-lato dito. So, kung sino po ang mas magaling, ay syempre may premyo. So, ngayon araw ay unang araw pa lang naman ng tournament na ito. At maganda, masundan pa uli. Kasi magpa-practice na magpa-practice for sure. So, sa ngayon, ay kung sino ang mananalo, syempre, siya ang may premyo. Pero, mas maganda po kasi na nakapag-practice sila. Hindi, kasi mahirap ilaro yung lato-lato. So, ang dami ko sinasabi, andito na po ang mga bata na taga-Ekuko. Buenos días. Buenos días. Sabi, Mahmoud habla, lato. Lato. Hindi nagbago si Mahmoud. Matalino pa rin ang ating baby na si Mahmoud. Sabi mo nga, lato. Sabi mo nga ito. Meow. Appear. Ay, mamiss talaga natin si Mahmoud. So ayan, nagpa-practice na po sila. Isa-isa. Amir. Ensayo. Amir, practice muna bago tayo magsimula. Bubuye. Lia. Wala. Sophie, Mira. Sophie, ito this first. Así. Después Sophie.
Sabihin, habla, lato, lato. Lato, lato. Oh, lato, lato. Oh. Yeah. Fuerte. 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 Mucho. Oh, no. Oh, Mahmoud, oh, habla, lato, lato. Todo, todo. Vamos na. Así, oh. 1, 2, 3. Oh, oh. Aki, oh. 1, 2, 3, Mahmoud. Galing Saan mo nga? Lato, lato. Lato, lato. Lima, habla. Lato, lato. Lato, lato. Lato, lato. Yeah. Lima. Yo. Más. Es porque lo cambió como si hasta no así está marcado. Lima. Lima. Mira. Gaya niya, Lima. Lato, lato. Ven aquí. Ven. Mas. Practice muna, practice. Lato, lato. Lato, lato. No, mira, no se quiere así. Wala. Talo. Bubuye. Lato. Lato. Ve que me mudo. Se me da. Eso cuesta. No sabe. Dame. Ahora lihia. Habla lihia. Lato. 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 1, 2, 3. No sabe. Este sí sabe. Bibian. Lato. Lato. No, más. Mas. No. Lato. Ve que me mudo. Oy! Galing. Yo te voy a dar. Lato. Wala. Hindi lato. Talo. Lato. Si Alima, para si Alima yata ang mahusay Alima. Verte. Lato. Fuerte. Fuerte. Ala. Nga. Fuerte. Fuerte. Ayun. Aura Elvis. Aura Elvis. Elvis habla lato. Lato. Ayan. First time. Kaya antes. No, así. Mira Alima, Alima. No, espera, no me ha salido bien. Sige, practice pa. Practice pa. Lato. Lato. Ya, Alima. Ganyan, Alima. Ahora misma. Lato. Misma. 1, 2, 3. Wala. Olats. So ayan mga amigo. Tayo po ay magsisimula na po sa ating patimpalak. Para, tinulong mo. Espera. Diba? Effortless. Galing! So ayan mga amigo, tayo po ay magsisimula na po sa ating palaro at kanina pa. Nagbigyan natin sila ng palugit. 3 oras na po sila nagpa-practice at bahala na kung sino ang mananalo sa laro na to. Ang tagal namin nagpa-practice. Ang hirap kasi So, iniisip ko nga, bakit yung mga bata sa atin sa Pilipinas ang gagaling Siguro, natutulog pa ba yung mga bata sa Pilipinas sa laro na ito?
So, ngayong araw po, ayan, so sino po mananalo dito ay mananalo po ng 1,000. Ayan. 1,000. Ito. Kung sino ang mas matagal po maglaro kung sino po ang mas matagal maglaro ng lato-lato, siya po mananalo ng 1,000. Kenong Pisar? Sophie. O habla. Lato-lato. Lato-lato. 1, 2, 3. Lato-lato. 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 Wala. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya está, ya está. Ahora Alima. Lato-lato. 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 Oh, más. Lato-lato. Lato-lato. Hanggal. Lato-lato. 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 Ya está. Lato-lato. Halo. Lato-lato. 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 Fuerte, fuerte. Lato-lato. 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 O uno. O no. Lato-lato. 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 Dos. Lato-lato. 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 Tres. Oh, ya está. Lato-lato. 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 Ah, uno. Lato-lato. 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 Dos. Lato-lato. 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 Tres. Oh. Lato-lato. 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 O si mismo na. O uno. Lato-lato. 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 Dos. Lato-lato. 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 Tres. Ya está. Lato-lato. 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 Vamos. Lato-lato. 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 Vamos. Lato-buye. O uno. Lato-lato. 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 Dos. Lato-lato. 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 Tres. Lato-lato. 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 Dos. Tres. Uno. ¡Ah! Thank you po mga amigo. Adios, hasta mañana. Lato, lato. Lato, lato. Lato, lato. Larong Pilipino. Lato, lato. Larong Pilipino. Lato, lato. Adios. Adios.
na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.